ابراہیم علیہ السلام جنہاں دے نقشہ قدم تے چلن دی رب دا قرآن دعوت دے رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام جنہاں نو اللہ پاک نے پوری کائنات دا امام بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام جنہاں نو اللہ رب العزت نے 80,000 انبیاء دا باپ بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام جنہاں نو اللہ رب العزت نے میرے محبوب پیغمبر دا جد امجد بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام جڑے کلے امت سن اس کائنات دے اندر کیویں تشریف لے آئے جویں دے حالات ہونے نا انج دے حالات ادو سن، اور یہ اج تو تقریباً 4,500 سال پہلے دی بات ہے، ایک کل دی گل نہیں، 4,500 سال پہلے دی بات ہے۔ جس نبی دا میں تذکرہ کر رہا، جس رسول دا میں تذکرہ کر رہا، اور میرے بھائی جس ابراہیم دا میں تذکرہ کر رہا، قرآن نے جس کا تذکرہ بار بار کیتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کوئی کل دی بات نہیں، اج تو 4,500 سال پہلے دی بات۔ نبی پاک جس وقت تشریف لے آئے نا اس وقت ابراہیم علیہ السلام اس کائنات تو گیا تقریباً 3,000 سال دا عرصہ گزر چکا سی، اور 1445 ہجری یعنی پاک پیغمبر نو مدینہ منورہ دے اندر مکہ مکرمہ جو نبی پاک مدینہ منورہ تشریف لے آئے نا 1445 سال ہو گئے، اور 10 سال مدینہ منورہ والے تے ان اندر شامل ہو گئے، لیکن 53 سال اگر پہلے میرے پاک پیغمبر دی زندگی دے ان اندر ڈال دیے تو 1500 سال دے قریب دا عرصہ بنتا ہے نبی پاک اس جہان تے آیا ہویا، 1500 سال دا عرصہ ہونے والا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 4,500 سال گزر گئے اس کائنات تشریف لے آئے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا ہونا سی نا اس وقت کے حالات بھی ایسے ہی سن، جویں اج کوئی زندہ نو الہ بنا کے بیٹھا، کوئی مردہ نو الہ بنا کے بیٹھا ہے، تے کئیاں نے پتھراں دے بھی بنائے، کئیاں نے مورتیاں بنائیاں نا، 1 مورتی 2 مورتی 3 مورتی۔ ہندوستان ساڈے نال ہی ہے نا، اوتھے جناب جڑے ہندو نے نا انہوں نے مورتیاں بنائیاں نے، اور یہ جڑیاں مورتیاں نے نا یہ کوئی اج نہیں نکلیاں، یہ حضرت نوح پیغمبر دے زمانے تو چل دی آ رہی ہیں۔ یہ جڑیاں سجا سجو کے نہ رکھیاں نا تو انہوں شاید علم ہے کہ نہیں علم، دبئی دے اندر ایک مندر بنایا گیا، دبئی دے اندر ایک مندر بنایا گیا، اس مندر دے اندر ہندوؤں نے اپنا رام یعنی اپنا خدا بنا کے رکھیا سی اپنے ہاتھاں نال۔ واہ، انسان دی عقل تے ماتم ہی کیتا جا سکتا ہے، اور جنوں اپنے ہاتھاں نال بنائے انہوں ہی اپنا خدا مان لے، سمجھ لے تیری عقل تے پردہ پی گیا۔ اسی تے اپنا خدا انہوں منیا جنہیں سانو اپنے ہاتھاں نال بنایا، اسی تے اپنا الہ انہوں منے جنہیں آپ سانو گھر کے بنایا، اسی تے اپنا رب انہوں منے جڑا آپ ساڈیاں صورتاں بناتا رہا ہے، جڑا کہندا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جڑا کہندا میں تہاڈی ماں دے پیٹ اندر جویں دیاں چالاں تہاڈیاں شکلاں بنا دینا وا۔ جدو بچہ پیدا ہوتا پھر اسی آنے یہ پیو ورگا ہے، کوئی آندا جی یہ ماں ورگا ہے، کوئی آندا جی مامے ورگا ہے، کوئی چاچے ورگا ہے، کوئی وڈے بھرا ورگا ہے، کوئی بہن ورگا ہے۔ ادو اسی کہنے پہلے سانو پتہ نہیں ہوتا پہلے بنانے والا کون ہے، عرش والا خدا۔ اسی انہوں الہ منیا تے لوکاں نے انہوں منیا جنہوں نے اپنے ہاتھاں نال بنایا ہے۔ کچھ نے انہوں من لیا جنہوں نے ہاتھاں نال بنا کے رکھے ہیں، کچھ انہوں منی بیٹھے نے جنہوں ہاتھی دفناندے نے، کچھ انہوں منی بیٹھے نے جنہوں تے آپ مٹی پاندے نے۔ اللہ اکبر، کئیاں نے گھوڑے شاہ بنا لیا، کئیاں کتے شاہ بنا لیا۔ اب پتوں کہ چلے اتنے ایک کتے والی سرکار ہے، اللہ پاک دی پناہ میں دساں بھی اتوں ہی پتا چل جاتا ہے۔ ایک کاواں والی سرکار اتنے تھوڑے آپ پنواں دے لاگے نے، اتنے ایک کاواں والی سرکار ہے شیخو پور کے پرلے پاسے جاؤ نا، اسی طرح جناب پوری دنیا پھر کے ویکھ لو تو جناب جنیاں دنیا چیزاں نے انیاں ہی سرکاراں مل جان، اتنے سرکاراں ہی سرکار تے یزدانی شہیداں دا ہوندا سی بندے تے ایویں ٹاواں ٹاواں سرکاراں ہی سرکاراں، بندے تھوڑے ہی نے۔ اور قرآن نے بھی کیا قلیلا ما تؤمنون، ایمان والے تھوڑے نے، جڑے مومن نے بندے ہوئی نے باقی سارے فارغ ہی نے، انہاں دا بندیاں نال کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو میں عرض کر رہا ابراہیم علیہ السلام جس زمانے چاہے نا اس زمانے دے اندر بھی حالات انج دے سن جویں دے اج ساڈے حالات نے۔ اور میں دسن لگا سا کہ دبئی دے اندر انہاں مندر بنایا تے اتوں نے ایک مورت بنا کے رکھی،
ایک انہیں آپ کا خدا بنا کے رکھا جنہیں اٹھ کے ہتھی بنا کے نا تو سویرے اٹھ کے آپ ہی انہوں دے جناب در تے بیٹھے ہوندے نے ہاتھ چکے ہوندے آپ سر دے اتنے دوپٹہ لیا ہوندا تے جا کے منت سماجت کر رہے ہوندے ساڈا دھیان کریں اور جن کا دھیان تسی آپ کیتا انہیں تہاڈا گھٹا کرنا اور جنوں آپ سنبھال کے رکھتے پے انہیں تہنوں کی سنبھالنا لیکن جدو حالیہ بارش ہوئی نا جی 8-10 دن ہی ہوئے تے بارش انج دی ہوئی ہے اخیر ہو گئی انج سمجھو سیلاب آ گئی جی نوح پیغمبر دے زمانے چ پانی آیا سی نا ایویں دبئی چ پانی آیا اللہ پاک ان دے حال تے رحم فرمائے تے اس پانی وچ او رب رے بھی رڑ گئے اور رب بھی منہ سیدھا ہوندا پھردا سی کی فائدہ ہے جہاں رب دا جڑا پانی چ رڑ جائے اللہ پاک نے بنا کے رکھو ساڈے کے جڑا بھی آیا اسی پھڑ کے پڑا کر دینا ہے یہ اجے دنیا دے حالات نے تے قیامت والے دن جدوں انہاں رباں دا حال ہونا ہے نا اللہ پاک بھی بنا پھر ادو کی بنے گا تو بھائی انج دے حالات ابراہیم علیہ السلام دے زمانے چ لوگ بتاں دی پوجا پہ کرتے ہیں کئیاں نے جناب پتھراں دے رب بنائے نے کئیاں نے لکڑاں دے رب بنائے نے کئیاں نے مٹی دے رب بنا کے اگ اندر سیکا لا کے رکھیا جی میں لوگ مٹی دے برتن بنا دے سی نا سچا بنا کے برتن تیار کرنا پھر اگ چوں پکانا او کئیاں نے مٹی دے رب بنائے تے پھر اگ چوں پکا کے رکھیا کہ رب جھوٹے نہ ہو جان پر میرا رب کہندا انہاں نوں پویں اگ چ پکا لو پویں سکنے پا لو اے رب نہیں بن سکدے رب میں ہی ہاں تے کچھ لوگ یہو جہ سن جنہاں نے زندہ نو رب بنا لیا سی انہاں وچ زندہ رب کون ہے ایندا نام ہے نمرود بے ایمان اے کافر گزریا بابل دے علاقے اندر ایندی حکومت قائم ہو چکی ہے اے جناب لوکاں نو کہندا ہے سویرے اٹھدیاں ہی میرے در تے آ جاؤ مینوں آ کے سجدہ کرو میرے سامنے جھک جاؤ مرد بھی جھکدے پے نے عورتاں بھی جھکدیاں پئیاں نے اے نمرود بے ایمان اے کافر اج تو 4,500 سال پہلا دی بات ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے اندر پیدا ہوئے نے یعنی اج اس زمانے گزرے نو 4,500 سال ہو گئے نے اور حضرت آدم علیہ السلام جو ساری کائنات دے انساناں دے باپ نے انہاں نو اس کائنات دی تاریخ دس دی ہے اج کوئی تقریباً 10,000 سال دا عرصہ گزرن والا ہے حضرت آدم علیہ السلام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے درمیان دے اندر جڑا وقفہ ہے وہ کوئی 5,000 سال دا وقفہ ہے ابراہیم علیہ السلام تے حضرت آدم علیہ السلام دے درمیان جڑا باپاں دا واسطہ ہے وہ تقریباً 15 دے قریب ہے اور نمرود جڑا اس وقت دا رب بن کے بیٹھا ہے جڑا اس وقت دا بہت بڑا کافر ہے جڑا اس وقت دا بہت بڑا لعین ہے جڑا اس وقت دا بہت بڑا مردود بندہ ہے ایندا تے آدم علیہ السلام دا جڑا واسطہ ہے نا وہ ستاں دے نال ہی جناب آدم تک ایندا نامہ نسب پہنچ جاندا ہے نسب نامہ پہنچ جاندا ہے یعنی ایندے باپاں دی عمراں وی لمیاں لمیاں ابراہیم دے جڑے باپ سن دادا سن پردادا سن جے انہاں دی عمر 300 سال ہے تے نمرود دے باپ دی عمر 600 سال ہے کسے دی عمر 700 سال ہے البدایہ والنہایہ دے اندر علامہ ابن کثیر نے انہاں دا پورا نسب نامہ لکھیا نمرود دا بھی لکھیا ابراہیم دا بھی لکھیا الغرض میرے دوستوں یعنی انیاں طاقتاں والا بادشاہ اتنیاں طاقتاں والا کافر اے بے ایمان نمرود دھیان کر لینا ذرا غور و فکر کر لینا انہیں کیا میں تو ڈرا رب ایک فرعون گزریا جڑا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا موسیٰ علیہ السلام دے ویلے دا اے بندہ جڑا نا انہیں بھی اپنے آپ نو رب کہلوایا ہے اور ادھروں نمرود اپنے آپ نو رب کہلواندا ہے ایک دن ستا پیا ایک دن رب ستا پیا ایک دن رب ستا پیا گل تے ہی مک جاندی ہے جڑا سو جائے او رب نہیں اور جنہوں نیند آ جائے او رب نہیں میرا رب لگی ہوندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
फरमाया लोगो तोड़ा इला होए जड़ा हमेशा तो जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। फरमाया हमेशा तो कायम रहने वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। फरमाया तोड़ा रब होए, तोड़ा इला होए, तोड़ा खालिक होए, तोड़ा मालिक होए जिन्हों ऊंघ भी नहीं आंदी ते नींद भी नहीं आंदी। ईमान नाल दसो बेगम कोटियो रब ओ चंगा है, रब ओनू ही मन्नागे ना जिहड़ा सारियां नालों ज्यादा मजबूत होएगा। ते या पर रब नालों ज्यादा अर्श वाले खुदा नालों ज्यादा कोई मजबूत दिखा दो, जे उहदे नालों कोई मजबूत नहीं फिर सब नूं छड़ के उहदे दर ते आ जाओ। असी एवें टकरा मारते फिरने। या मैं तेनों दसा जिधर असी ध्यान किया इन्हां दा की हाल है और मेरे अर्श वाले खुदा दा की हाल है। और जेड़े खुद न दीवा बाल सकल कर कांदी दूर पे खाल सकल, जेड़े खुद न दीवा बाल सकल कर कांदी दूर पे खाल सकल, तेरी सख्ती क्यों कर टाल सकल, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। और जेड़े खुद न दीवा, दीवा कौन बालदा कबरां ते जाके, दीवा कौन बालदा गल्लां च हो ही जान मेरे दोस्तों, क्योंकि इब्राहिम दा तज़किरा होवे तौहीद दा ऐलान ना होवे, इब्राहिम दा तज़किरा होवे अल्लाह दी मुश्किल कुशा होण दा ऐलान ना होवे, इब्राहिम दा तज़किरा होवे अल्लाह दे हाजत रवा होण दा ऐलान ना होवे ते गल बनदी नहीं। इस वास्ते मैं कह रहा और जेड़े खुद न दीवा बाल सकल, जिन्हां दियां कबरां ते जाके रोशनियां आप करना है ते लैन की जाने साडे घर विच रोशनी हो जाए। अल्लाह फरमांदे ने भुल गए जेड़ा दीवा उत्ते बाले ही अपने घर विच ही बाल लै, जेड़ा दीवा कबर ते जाके बालना है, जड़ियां बत्तियां उत्ते जाके जलाना है। जे तेनों खुशबुआं दी लोड़ है ते फरमाया फिर मुर्दे दी कबर ते जाके अगरबत्तियां ना ला, अपने घर विच अगरबत्तियां लाने दी कोशिश कर, घर च लाना तू उत्थे जाके लाना। और जेड़े खुद न दीवा बाल सकल कर कांदी दूर पे खाल सकल, तेरी सख्ती क्यों कर टाल सकल, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ मियां भुख लेंदी नहीं के खाने तीन, कोई नफानीश गजनाने तीन। ओ मियां भुख लेंदी नहीं के मिट्टी खाद्या कदे कोई बंदा रजे, फरमाया कदे नहीं होया कि बंदा कोई मिट्टी खा के रजा है। मिट्टी दे विचों निकलियां हुई चीज़ां ओही खानियां पैंदियां ने, पेट नूं तसल्ली होंदी है। जे डायरैक्ट कोई मिट्टी खा लै या पेट च कीड़े पैदा हो जाएंगे या मरण का सबब बन जाएगा या हालत बिगड़ जाएगी, सेहत खराब हो जाएगी। और भुख लेंदी नहीं के खाने तीन, ये शेर इतनी ताकत वाला है। बाबे ने गल इन्नी सोहनी की है, इन्नी सोहनी गल समझाई है। फरमाया बेगम कोटियो जिवें मिट्टी डायरैक्ट खादिया असर अंदाज हो जाती है, बीमारी का सबब बन जाती है, हालात खराब हो जाते हैं ते जेड़ा मकसद होंदा है पेट भरना वो भी नहीं भरता। फरमाया मिट्टी विचों ही दाना निकलता है, मिट्टी विचों ही फल निकलता है, मिट्टी विचों ही जनाब अंगूरियां पैदा होंदियां ने, मिट्टी दे विचों इंसान दी खुराक पैदा होंदी है। फरमाया ओ रज रज खाओ ओ फायदामंद है ते डायरैक्ट मिट्टी खाओ ते नुकसान कर जाती है। ते मकसद समझाना पता की है, फरमाया भी जेड़े रब ने पैदा किए ने, जेड़े रब ने बनाए ने ओ इलाह नहीं इलाह हो जिन्हें इन्हों बनाया। और जिन्होंने वाले तुसी तवज्जो की खड़े जिवें भुल गए जे, एवं राम भटक गया जे। और जिवें मिट्टी खाद्या फायदा नहीं, रब दे पैदा हुए कीतियां दे अगे हथ फैलाना, सजदा करना, उन्हां दे अगे जाके गिड़गिड़ाना, उन्हां नूं अपना खुदा मनना, फरमाया इंज ही नुकसान दे जिवें डायरैक्ट मिट्टी खादी नुकसान कर जाती।
और भुख लेंदी नहीं के खाने तीन। शेर ते कई दफा सुनिया है, लेकिन अज मैं तुहानू तशरीह भी सुना दी है। और भुख लेंदी नहीं के खाने तीन, कोई नफा नहीं इश्क जनाने तीन। ते रस कदे ना निकले खाने तीन, रस कदे ना निकले। गन्ने विचों रस निकलता है, फलों विचों रस निकलता है। मेरे दोस्तों, सुक्किया कानियां विचों रस नहीं निकलता। इन्हां दरबारां दे बाबियां कोलों औलाद नहीं मिलनी, औलाद लैनी है ते अर्श वाले दा दरबार खड़काना पेगा। फरमाया रस कदे ना निकले काने दी, गन्ना एक ला ते रो दा गिलास भर जाए, दो भर जान ते कानिया दी पूरी पंड ला दे, तेनू रो नहीं मिलेगी। रस कदे ना निकले काने दी, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उच्चा तूर जिहा कोई ढीला नहीं, सोना चन जिहा रंग रंगीला नहीं। मियां रब जिहा होर वसीला नहीं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अम्मा को जानिए कबर दी ढेरी ते, रहो रब दी आस दलेरी ते। अम्मा जानी है क्यों कबर दी ढेरी ते, तोता बैठा बोले भेरी ते। अम्मा जानी क्यों कबर दी ढेरी ते, रहो रब दी आस दलेरी ते। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ते गल सुन लो, लोगों ने जनाब इस नमरूद नूं भी अपना रब बना लिया है। इन्हें अपने आप नूं रब कहलवा छड्डिया। एक दिन सुत्ता पिया, गल इत्थों टुरी सी। एक दिन सुत्ता पिया ते सुत्तिया सुत्तिया नूं ख्वाब आया कि आसमान ते एक सितारा तलू होया, उनकी रोशनी पूरे जग अंदर फैल गई है। पूरे इलाके अंदर उनदियां किरणां पहुंच गई ने। सितारा तलू होया आसमान ते, हर तरफ उनकी रोशनी फैलती जा रही है। इन्हें अपने वक्त के जिहड़े नजूमी सन उन्होंने इकट्ठिया कर लिया, ख्वाबां की ताबीर करने वालों को बुला लिया। इन्हां सारियां मिलके वक्त के बादशाह, वक्त का जिहड़ा हुक्मरान है, नमरूद के ख्वाब की ताबीर की। कहन लगे नमरूदा तेरा सिक्का चलता पिया, लेकिन एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है बाबल शहर के अंदर, अराक के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिहड़ा तेरे वास्ते वबाले जान बन जाएगा। जेड़ा बच्चा तेरी हुकूमत वास्ते खतरा बन जाएगा, जेड़ा बच्चा तेरे रब होने वास्ते खतरा बन जाएगा, जेड़ा बच्चा तेरी रबूबियत भी खत्म कर देगा, तेरी हाकमियत भी खत्म कर देगा। इन्हें क्या मैं रब ते मेरी सल्तनत बच्चा पैदा हो तो मेरी हुकूमत ही लै जाएगा, मैनू ही रब दे उहदे तो हटा देगा। आंदा फिर मेरी तरफ अज सरकारी ऐलान है, जिन्हां दे घर भी बच्चा पैदा होवे उन्होंने फौरन ही कतल कर दिता जाए। ना बच्चा जवान होवे ते ना मेरी हुकूमत जावे ते ना मैं रब डोला, ना मैं रब खतरे विच जावा। और जिन्हों खतरा पै जाए वो रब नहीं, जिन्हों खतरा पै जाए वो रब नहीं, जिन्हें उत्ते पर्दा पाना पै जाए वो रब नहीं, जिन्हों चुक के अगा पिछा करना पै जाए वो रब नहीं, और जिंदी कबर दी ढेरी बनानी पै जाए वो रब नहीं। ते नमरूद नूं खतरा पै गया, पता लग्या रब ते वो है ही नहीं सी। जे रब होंदा ते खतरे दियां घंटियां वजनियां ही नहीं सी। अल्लाह पाक फरमाते ने सारी दुनिया मिल के कुफर ते इकट्ठी हो जाए ते मैं रब की बादशाही में इन्ना फर्क भी नहीं पैना जिवें समंदर दे विचों सूई नूं डुबो के बाहर कढ लिया जाए। ऐ ही रब साडा, इहनूं असीं अपना इलाह मन्निया ते जिन्हां नूं तुसीं मन्नी फिरदे हो और जिन्हां नूं रब छड्ड के औरां नूं अपना खुदा बनाई बैठे हो। फरमाया ये ते रब दे मुकाबले च इन्हां दा वजन ते अट्टी जिन्ना भी नहीं, ये तो मच्छर के पर दे बराबर भी नहीं, इन्हां दी कोई हसीयत ही नहीं। पर इन्हें ऐलान कर दिता चूंकि उनकी बादशाही सी, हुकूमत सी ना, हुण जो अपने बेली पेट्रोल वेचते पे ने, डीजल वेचते पे ने, वो 15 दिन बाद ऐलान कर देंगे ने, हजरत शहबाज शरीफ साहब दस्तखत कर देंगे ने,
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਹਰ ਪੰਪ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘੜੀ ਭੁੱਖਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ 7 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਮਝ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਵਣਗੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ 7 ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਇਹ ਹੀ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੰਵਰੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਜਾਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮਰੂਦ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਆ, ਪਰ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਪਾ ਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਤਬਕਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰਾਫਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠੱਪੇ ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਭੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਪ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਕੇ ਕੋਈ ਆਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਸਬਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀ ਖੈਰ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਜੈਸੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਬਿਨਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੈਸੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿਨਤੇ ਅਲੀ ਜੈਸੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਐਸੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰੋ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਲੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਮਰੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰੌਨ ਨਮਰੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 70,000 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਰ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਨਾਮ ਆਜ਼ਰ ਲਿਆ, ਤਾਰੀਖ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰਖ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਤਾਰਖ ਜਾਂ ਆਜ਼ਰ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। और जरा लोगों के पुत्र खाज है वह भी खुदा नहीं होंदा, जड़ा कतल करवा दे वह भी खुदा नहीं होंदा। मेरा रब होए जड़ा देंदा भी है ते लै भी जांदा है, देंदा अल्लाह कहंदा मेरी तरफों बरकत आईयां ने, जे लै जाए अल्लाह कहंदे ने सबर करो इस तो अच्छा बदला देवांगा। लेकिन बीवी कहन लगी, आजर बच्चा हो गया ना, इन्हें कतल करवा देना, अजियत तकलीफों तो बाद मैं बच्चा जन्म देंगी, क्यों ना होवे मैनू किसी पहाड़ी इलाके दी गार दे अंदर छोड़ आओ, जिन्नी देर तक बच्चा पैदा नहीं होंदा मैं उत्थे ही वक्त गुजार लांगी। बच्चे नू जन्म दे के कोई हफाज की जगह ते रख छोड़ांगी, आबादी दे अंदर तशरीफ भी लै आवा करांगी, कदे
आ गई कदे चली गई, बच्चे का भी ख्याल करांगी, लोगों दी अखां तो ओझल भी ना होवांगी कि किते इन्हां नूं पता ना चल जाए ये हाजर दी बीवी किधर जांदी है, इन्हें बच्चा जन्म दिता ते किते छड्ड आई है। आ ध्यान करी मेरे वीरा, इन्हां दोवां जियां ने सलाह कर ली है, इंज करके पहाड़ी इलाके अंदर गए ने। वैसे भी जेड़े इलाके ने ना इराक ते लबनान उर्दन शाम फलस्तीन दे इलाके, इन्हां सारे इलाकों के अंदर बाबल शहर है जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी पैदाइश हुई। पहाड़ी इलाका ज्यादा है, इन्होंने तगो तो की, एक गार मिल गई, गार दे अंदर चले गए। कुछ ही वक्त गुजरिया नाम अल्लाह पाक ने इन्होंने बेटा अता फरमाया, अर्श वाले खुदा ने बेटा अता फरमाया, इन्हों नाम भी इब्राहिम रख दिता। बाद मुअर्रिखीन ने लिखे है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जदों पैदा होए ना गार दे अंदर मां ने जन्म दिता, दुध पिलाया, आप बस्ती च चली गई, कलियां नूं छड्ड के जांदी है, सुबह छड्ड के जांदी है, शाम तक जनाब इत्थों तक दे वाकया सही संद नाल साबित है, लेकिन इस तो अगे रवायत थोड़ी कमजोर है। लेकिन मुअर्रिखीन लिखते ने शाम तो लैके सुबह तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्ने वध जांदे सी जिन्ना एक महीने दे अंदर बच्चा वधदा है, और महीने दे अंदर हिसाब ला लो ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम किन्ने वधे, एवें एक दो महीनों के अंदर ही बच्चे वावा सारे बन गए ना, 7-8 साल दे हो गए, यानी जड़ा ऐलान हो चुकिया सी उस उम्र तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी उम्र ज्यादा दिखाई देन लग गई। फिर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू आबादी दे अंदर लै आउंदा गया, जदों आबादी अंदर आए ना अल्लाह दे नबी इब्राहिम आबादी अंदर तशरीफ ले आए ना, होश वाले सन, जनाब लड़कपन दी उम्र सी, लेकिन अल्लाह पाक फरमांदे ने वकज़ालिका नुरी इब्राहिम मलकूत समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूकिनीन। अल्लाह पाक फरमांदे ने असीं अपने इब्राहिम नूं अपनियां निशानियां दिखानियां शुरू कर दित्तियां, क्योंकि अल्लाह ने इब्राहिम कोलों काम लेना सी, एक झूठे खुदा दी सरकोबी करनी सी, एक झूठे इलादाम सद्दे बाब करना सी, एक झूठे रब दा जनाब मुकाबला करवाना सी इब्राहिम कोलों। गार दे अंदर इब्राहिम जवान होया, कईयां ने कुछ बातां लिखियां ने, लेकिन मैं शॉर्टकट बात कर रहा, जवान होया इब्राहिम, लड़कपन दी उम्र है, बाहर आया नाम गार दे अंदर ही रह सन, जदों बाहर आए ना वेख्या नाम एक ऐसा निजाम है, कदे दिन चढ़ जाता है, कदे रात पै जाती है, कदे अंधेरा छा जाता है, कदे रोशनियां हो जांदियां ने, ये सारियां चीज़ां वेंदे वेंदे जदों अपने घर आए ना, घर दे अंदर की वेंदे ने, पत्थरां दे बुत बना के रखे हुए ने, सूरतां बना के रखियां होईयां ने। फरमांदे ने अम्मी ऐ की चीज़ है, अबे जान दियां लकड़ियां मेरे वर्गियां शकलां तोड़े वर्गियां शकलां ये क्यों बना के रखियां हुईयां जे। इंज करके नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा बाप जेड़ा सी ना वो है ही बहुत बड़ा बुत तराश सी, वो बुत घड़दा सी, वो शकलां बना के बेचदा सी, उनदा ते कारोबार ये सी। उधरों जरा नमरूद खुदा बन के बैठा सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा बाप जेड़ा सी वो उनदा मशीरे खास भी सी। इब्राहिम ने पूछना शुरू कर दिता, नी अम्मी की गल है, आ सूरतां कादियां ने, आ लकड़ी दियां सूरतां कादियां ने, आ पत्थर दियां सूरतां कादियां ने, ये बेजान जियां चीज़ां कादियां ने। फिर वेख्या मां इन्हां दे सामने हथ चुकी बैठी है, उठदे ही सुबह सजदा करन लग पैंदी है। महल्ले वालियां नूं वेख्या, बाप नूं वेख्या, ये ते इहदे अगे इल्तजामां भी पे करदे ने। सारे निजाम ते निगाह दौड़ाई, अपने घर विच भी निगाह पाई। अल्लाह गल देवे, ध्यान करना चाहिए, अल्लाह शऊर देवे, गौर फिक्र करना चाहिए। जे अल्लाह पाक इंसान इंसान बनावे ते बनना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ध्यान पे करते ने, ध्यान करते रहे। उधरों मेरा रब ऐलान करदा, मैनू कुरान की आयत बड़ी प्यारी लगती, वकज़ालिका, मैं कई दफा एवें चलता फिरता ही पढ़ता रहना, वकज़ालिका नुरी
इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूक़िनीन। अल्लाह पाक फरमाते ने असी विखाइयां अपनियां बादशाही दियां निशानियां, नमरूद अपनियां निशानियां दिखाना चाहता है। अल्लाह फरमाते ने असी इब्राहीम नूं अपनी आसमानी निशानियां भी दिखा दित्तियां, जमीनी निशानियां भी दिखा दित्तियां, असी जमीनी कुदरतां भी दिखाइयां, आसमानी कुदरतां भी दिखाइयां। अल्लाह फरमाते ने असी अपने इब्राहीम नूं इस वास्ते निशानियां दित्तियां ताकि साडा इब्राहीम पूरा यकीन साडे उत्ते कर ले, ताकि इब्राहीम साडा पक्का बंदा बन जाए, ताकि साडा इब्राहीम साडा मवाहिद बंदा बन जाए, ताकि साडा इब्राहीम ऐसा बन जाए नमरूद दे दरबार च डोले ना, बाप दे सामने डोले ना, कौम दे सामने डोले ना। ध्यान करिया जे मेरे दोस्तों, तवज्जो करिया जे ना। अल्लाह पाक फरमांदे ने असी विखाइयां, ओए अकलो शऊर रब देंदा है, समझ मेरा रब देंदा है, ध्यान तवज्जो मेरा रब करवांदा है। इब्राहीम दी तवज्जो हो गई ना। अल्लाह सोनिया किवें तवज्जो होई ना। अल्लाह फरमांदे ने असी इब्राहीम दी तवज्जो अपनी आसमान दियों कुदरतां ते करवाई, जमीनी निशानियां ते करवाई। इब्राहीम ने घर दा माहौल भी वेखिया ते बाहर वाला माहौल भी वेखिया, सोची पै गए घर वाले सच्चे ने या बाहर वाले पिछे कुछ और है। सोची पै गया ना। आ जिहड़े बोते ना बना के रखे ने, आ जिहड़ियां सूरतां बना के रखियां ने, आ जिहड़ियां घड़ के मूरतां रखियां ने, ਇਹ ਕੰਮ सही है या ਜਿਹੜਾ सुबह सूरज चढ़दा है ਇਹ सही है, रात ਨੂੰ चंद सितारे चमकते हैं वो सही ने। इन्हां बुत्तां दे पिछे ते मेरे अब्बा जान दा हाथ है, इन्हां लकड़ां दे पिछे ते मेरी अम्मी जान दा हाथ है। आ जिहड़े लोकां ने बना के मिट्टी दे रखे ने इहदे विच ते लोकां दा हाथ है। आ सूरज आपे ही आ जांदा है, चंद आपे ही आ जांदा है, रात ਨੂੰ आंदा है, सुबह होंदियां गायब हो जांदा है, सितारे रात ਨੂੰ चमकदे ने, सुबह नजर नहीं आंदे। आखिर इन्हां दे पिछे कौन है? ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਨਾ इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे ज़हन च गल आई भी ये निज़ाम जिहड़ा बाहरला चल रहा है ना, उनके पिछे जिहड़ा है ना खुदाए इलाए रब्बुस समावाति वल अर्ज़े फातिरस समावाति वल अर्ज़े खालिकुस समावाति वल अर्ज़े, ये सारी गल जो ज़हन च बैठ गई ना ते फिर आपे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोच बनाई, ज़हन बनाया। जिवें अज कोई खतीब जुमा पढ़ाना होवे, दरस देना होवे, वो पूरा हफ्ता सोचता रहता है यार मैं लोगों को यह गल समझानी, मिसाल केड़ी देवां, केड़ी गल लोगों के सामने रखां कि लोगों को समझ आ जाए। इवें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर एक स्कैच बनाया, स्कैच बना के ना फिर कौम दे नाल, अपने बाप दे नाल, अपनी माँ दे नाल, अहले मुहल्ला दे नाल, अपने शहर वालियां नाल जदों सारे इकट्ठे कुट्ठे हो गए ना, कोई कहता है ए वाला बुत मेरा रब है, कोई कहता ए वाला मेरा रब है, कोई कह रहे जी आ वाला मेरा खुदा है। इब्राहीम जाके पूछते सन भी तेरा रब केड़ा है, तेरा खुदा केड़ा है, तेरा इलाह किवें। जिवें हुण साडे वेले ना कुछ सिर्फ बाबे अली नूं मनदे, कुछ पाक बदर वाले नूं मनदे ने, उतों गंज शक्कर वाले नूं, यानी उतों शक्कर लभदी है ना। ये भी गल मैनूं किसी ने सुनाई, मैं भी कई वडेरिया बंदे कोल बहिंदा उठदा रहना ते गल्लां इहो जिहियां बड़ियां लभ जांदियां ने। पाक बदर वाला बाबा शक्कर वंडदा है, अल्लाहौर वाला पुत्तर वंडदा, ना आपदा कोई नहीं सी ते वेलना ते कमाद बाबे उहदा भी कोई नहीं सी, पाक बदर वाले दा भी। ते इसे तरह हुण जिहड़ा ना लाल शहबाज कलंदर वाल उत्थे हर साल ही लोग कट्टे भी लैके जाते, बच्चे भी लैके जाते, मझां भी लैके गावां भी, बकरे छतरे, जनाब नाई भी इत्थों ही जाते आ ते जनाब उत्थे जाके पका के लोगों को खवाते आ। हुण ते सुनिया उत्थे एक जगह बन गई, उत्थे आने तवाफ कर लो तो तुहाडा गरीबां दा हज हो जाता। नाउज़ बिल्लाह, हज सिर्फ बैतुल्लाह च हुंदा और आपां हज वालियां बातां शुरू कीतियां ने, आपां कुर्बानी वालियां गल्लां शुरू कीतियां ने। ते हज ते कुर्बानी होंदी है जिहड़ा इब्राहीमी बन जाए, जिहड़ा इब्राहीम दे नक्शे कदम ते चल जाए। उमरा होंदा है जिहड़ा इब्राहीम दे तरीका कार ते चल जाए। उवें भावें 1000 उमरे कर लो, जे इब्राहीमी नहीं बने उमरा कबूल नहीं जे होंदा, हज कबूल नहीं जे होंदा। हज तां कबूल होंदा है जे बंदा इब्राहीम दे तरीका कार ते चलण वाला। इब्राहीम दा हज बैतुल्लाह च मक्का मुकरमा च होया, लाल शहबाज कलंदर ते नहीं होया। ये तो उदों है भी नहीं सी जदों दा हज शुरू होया, ये दूसरी जगह ते हज हो भी नहीं सकता।
اللہ پاک سانو سمجھ عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر جڑا سکچ بنایا نا، لوگوں نے جو سمجھایا، اجے تک ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں بنے، اجے تک رسول نہیں بنے، اجے شروع دی عمر ہے، اٹھتی عمر سمجھ لو، جوانی دی عمر سمجھ لو، اجے بچپن تو باہر نکلے، لڑکپن تو تھوڑا جا ہور اگے گئے نے، سال 2 سال 3 سال قوم دے وچ رہے نے، قوم دے تہوار طریقہ کار سب کچھ سمجھ آ گئی ہے، تے رب دی حقیقت بھی سمجھ آ گئی ابراہیم علیہ السلام نو، تے پھر لوکاں نو کیویں سمجھایا۔ اے بات انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک دے خطبے اندر ہوئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔